Audio Jungle. Audio Jungle. Good day, Nursunians! For this week's issue, we are going to justify students' claim about the ease of the enrollment process for this school year 2015-2016. They say it's hassle-free. How about you? What can you say? Come and let's interview some of the Nursunians. Masay masulti nimo ang enrollment process nato this year compared to last year? Well, mas paspas na karon nga year because actually na-enroll gay ko first day kanang one day ra jud siya, as in sa una mong good it takes 2 days usap ako na-enroll, so karon mas okay na ron. Good afternoon. Mangutana lang mi if unsay masulti nimo sa enrollment process this year compared to the enrollment process in the previous years? I'm so happy this year kay dako jud kay ang kausbanan dili pareha sa una nga hinay kaayo karon kay paspas kay ng one day ra na enrolled na may, especially kay gi-cater ang mga scholars, then ang tanang cashier kinana sa gym, so mas convenient siya for students and mas dili kala splitty, and wala ra, happy kay tanang estudyante kay dali ra kay na enroll. What can you say about the enrollment process this year as compared to the enrollment process in the previous years? Before, mas okay ron kaysa before. Kay dali ilang processing compare before nga dugay kayo, so ang mga estudyante talay jud kayo, then kaysa before ay kaysa karon dali na kayo kay ang mga ansa ni man ang uban is naa sa gym ng ilang pag-process, basta kay dali na kayo. How long did it take for you to be enrolled this year as compared to the previous year? 1 day ra. Waga ni kaabot. Last year mara gabalik-balik pa jud ko, kailak-hilak pa jud. Almost 1 week. Ana kaysa karon dali ra gud siya, tsada na jud siya. Unsay masulti nimo sa enrollment process karon nga year compared to last year? Okay raman sa yun rapod. Compare nimo mas dali na? Mas dali. Nga namang para nimo mas dali, unsa day among giagian nga mas napadali na? Ay ma-compare man, i-compare na ako, mas dali ra jud siya kay ko. dito raman ana. What can you say about the enrollment process this year as compared to the previous years? Well, the enrollment process today is very fast compared to the other year, and the lines of students are what we call this one, pas-pas na kaayo compared with last year. Thank you. And now, let's interview some of the encoders for this year's enrollment. Miss, what can you say about the enrollment system this year as compared to the previous year? Mas daghan man gapa-enroll karon, gapa-encode as compared? Daghan kayo sa nga tanan, about 13,000. 13,000 a day, or No. how about in a day? Pila? Nakaabot mi og 2,000 last day and last week. Nakaabot mo mi 2,000 a day. How about the problem of kanang sa pagpa-edit? Kaya daghan nga mga kuan nga close nga subjects. Daghan sir na close nga subject tungod sa kadaghan sa estudyante. Pero kuan, di pa sayo na jud ang enrollment karon. Kay kuan naman daghan na pud kay encoders giba kuan nila. Then dali na pud ang process nila kaysa sa una, dili taas kay talis encoding. Okay, thank you. And now we are going to hear from an accounting personnel about their initiative and the enrollment process this year. Sir, unsay masulti nimo sa effective ba ang inyuhang initiative nga gilahi na ang pag-process sa scholarship dito sa gym as compared to last year? Na unsa man ang effect, sir? Effective ba siya? Karon this enrollment mas madali siya because siya kanang ang estudyante mismo may muduol na mo, so every time na concern ang estudyante mas dali na mo siyang ma-address, so especially during enrollment processing after sa sunod. Then ang amo lang ipunigahan nyo is ang mga estudyante unta just to flow with the process para mas mapadali ang pag-process. Pero karon as of now jud is fast gud siya, mas dali na mo siyang ma-entertain ang concern sa estudyante dayon. For you, sir, naka-apekto ba pud ang paggamay sa mga balaryan? Kay diri man pud magbayad, sir, di ba? Naka-apekto pud ang paggamay sa pagpadali sa enrollment process this year? Okay, pagkaron especially sa mga scholars katong mga gamit itong mga grant ng gagmay at hapol kang digamo 2.5 lang, pwede na nila itong ma-serve as a mag-grant na nila sa balaryan, so pwede na sila automatic kang makapa-enroll.
is para ang remaining nga balance pwede na mabaryan nila pagka previous nga kuan, pagka previous before midterm. Then not like previous na kinanjud ang estudyante mo down good og moabot po sa minimum nga balaryan. Then dili po last year po dili po siya ika-serve as a guarantor ang scholar. Karon pwede naman siya magamit as a guarantor ang scholar. And now, we've already heard the different views and opinions of our fellow Norsunians regarding the ease of the enrollment process for this school year 2015-2016. But the question remains, will this be sustained for the following years? This is John Dave Laturnas, your TN Patrol. Audio Jungle. Audio Jungle. Solid talk. Go and do it for me. Now watch me whip, kill it. Now watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, watch me nay nay. Why me do it? Now watch me whip, kill it. Watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, watch me nay nay. Can you do it? Now watch me, ooh, watch me, ooh.